जी इस वक्त हम मौजूद है अडियाला जेल के बाहर और इस वक्त अडियाला जेल के बाहर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले आधे घंटे से बहुत ज़्यादा तादाद में कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का सख्त किस्म का क्रैकडाउन इस वक्त शुरू हो चुका है। पुलिस की जानब से जहां पे लोग आके बैठते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बैठे थे, उस जगह की लाइटिंग बंद कराई गई है। बदतरीन किस्म की जो है मार कुटाई और तशद्दुद किया गया है। कारकुनान को पकड़ कर प्रिजनर वैन में डाला गया और प्रिजनर वैन के अंदर भी तशद्दुद किया गया है। और अभी जो हमें ताज़ा तरीन जो कि रिपोर्टिंग वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके मुताबिक को तमाम कारकुनान को थाने के अंदर बंद कर दिया गया है और थाने के अंदर भी कारकुनान के ऊपर इस वक्त तशद्दुद किया गया है। अलीमा खान साहबा, इमरान खान की बहनें इस वक्त ये जो आपको पीछे ये जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे रोशनी आपको थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस ने उनको भी जो है वो पकड़ने के लिए मौजूद है। यहाँ पे आज सूरत हाल कुछ डिफरेंट है। काफ़ी ज़्यादा कारकुनान पकड़े गए हैं और काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। यहाँ पे कुछ ख़वातीन कारकुनान हमें मिली, उन्होंने कहा कि हमारे दुपट्टे छीने गए हैं, हमारे बाल नोचे गए हैं और ये सब कुछ यहाँ के पंजाब पुलिस की जानब से किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त शाहिद हक नवाज़ सहाफ़ी मौजूद हैं। शाहिद, आप ने कारकुनान की गुफ्तगू सुनी है और इस वक्त भी क्योंकि अलीमा खान साहबा ने कह दिया है कि हम रात भर इधर रहेंगे जब तक हमें या तो पकड़ के जेल डालें, थाने डालें, जहाँ पे भी छोड़ेंगे हम वापस आके अडियाला के बाहर बैठेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, तशद्दुद अमेज़ पुलिस का रवैया देखा जा रहा है और गिरफ्तारियों का सिलसिला ताहाल जारी है। गौर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान है उसको पुलिस स्टेट बना दिया गया है। किसी की इज्जत आबरू महफूज नहीं है। यानी कि हमने गले में कार्ड लटका के फिर रहे हैं, हम वहाँ तक नहीं जा सकते जो आप जगह बता रहे हैं। और जिस तरह का क्रैकडाउन पंजाब पुलिस कर रही है, ये जो माजी में हमने एक वीडियो देखी थी गुल्लू भट्ट की, वही गुल्लू भट्टों वाला किरदार अदा कर रही है पंजाब पुलिस। यानी कि शर्मनाक और इंतहाई घटिया हरकत कर रही है पंजाब पुलिस। अलीमा खान आज डट गई हैं। अलीमा खानम ने कहा है कि मैं आज यहाँ से नहीं जाऊँगी। आपको याद होगा पिछली बार भी यहीं से ही उनको गिरफ्तार किया गया था, कारकुनों को मारा गया, डाले में डाल के ले गए और अलीमा खानम को डाले में बिठा के चक्री के पास चले गए हैं। अभी तक अलीमा खानम अपनी बहनों के हमरा और दीगर चंद खवातीन हैं, मेरे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मौजूद हैं, और जो हालत इन्होंने मेल कारकुनान की है, यानी कि मासूम कारकुनान हैं, पीटीआई के झंडे लेके आए हुए थे, इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। इनसे पंजाब पुलिस को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है कि उनको बड़ा अजीब से गिरफ्तार करके डाले में डालते हैं और डाले के अंदर जो प्रिजन वैन है उसमें वो नारे लगा रहे थे। चूँकि कारकुनान के अंदर जज्बा होता है, जोश होता है, और ये नारे भी पंजाब पुलिस को बर्दाश्त नहीं हुए और पंजाब पुलिस का जो एक SHO साहब है वो अंदर जाते हैं। अंदर जाके उन्होंने बताया जा रहा है कि अंदर जाके कारकुनों पर उन्होंने लाठी चार्ज किया, तशद्दुद किया और गालियाँ दी हैं माओ बहनों की। और सबसे घटिया और शर्मनाक हरकत एक और की है पंजाब पुलिस ने, यानी कि जिन कुर्सियों पे अलीमा खानम, नौरीन खानम और उज़मा खानम बैठी थी, वो कुर्सियाँ नीचे से निकाल ली गई हैं ताकि वो खड़ी रहें। जलील किया जा रहा है। अब देखते हैं कि पंजाब पुलिस कब उनको गिरफ्तार करती है और कब वहाँ जाके चक्री पे छोड़ते हैं, या फिर इस बार शायद चक्री के आगे लेके जाके छोड़ेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान इस वक्त यकीन कीजिए पुलिस स्टेट बन चुका है और अडियाला जेल के आगे हम भी नहीं जा रहे। हमारी भी इज्जत महफूज नहीं है कि पंजाब पुलिस का कोई भी 2 टके का एक बंदा पकड़ के आपका गिरबान आपको डाले में डाले और डाले में जाके आपके ऊपर मनशियात का पर्चा डाल दे। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। और जो इमरान खान की फैमिली इस वक्त फेस कर रही है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो लोग इमरान खान के नाम पे वोट लेके MNAs बने, वो इधर नज़र नहीं आ रहे। अलीमा खानम की आंखों में वो एक महरूमी मैं देख रहा हूँ। यानी कि आपके इतने ज़्यादा MNAs हैं, इतने ज़्यादा MPs हैं, KPK की पूरी गवर्नमेंट आपके नाम पे, आपके भाई के नाम पे वोट लेके वो बने हैं, लेकिन यहाँ पे अलीमा खानम तीनों बहनें अकेली हैं और चंद गिने चुने कारकुनान मौजूद हैं जो भी इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं। बड़े बड़े जो कारकुनान हैं वो भी आराम से ट्वीटें कर रहे हैं और ट्विटर पे इस वक्त PTI बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन ऑन ग्राउंड, यानी कि अगर यहाँ पे 40 MNAs 30 MNAs मौजूद होते, यहाँ पे कुछ MPs होते, यहाँ पर बड़े बड़े कारकुनान होते जो कि ट्विटर पे भाषण दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं आज़ादी के लिए निकलो, ये करो वो करो। असल कारकुन वो है जो इस वक्त प्रिजन वैन के अंदर बैठा है, प्रिजन वैन के अंदर मारे खा रहा है। और वो कारकुन जो बाहर बैठ के, बाहर के मुल्कों में बैठ के या सोशल मीडिया पे बड़े तुम्मड़ खान बने हुए हैं, उनका कोई इस तारीख के लिए ना कोई हक है और ना ही बात करना उनको जेब देता है। यहाँ पे आए आप इतने बड़े को कारकुन अगर आप हैं तो आप अलीमा खानम के साथ बैठें, यहाँ पे इज़हार यकजहती करें, फिर मैं कहूँगा आपको। मैं भी ट्विटर देख रहा था, वहाँ पे लोग शुरू हैं और ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला हो रहा है। आए भैया अडियाला आके बैठें। आप अपनी लीडर की बहनों को अकेला छोड़ रहे हैं
اور آپ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا شاید ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی تقریباً 9-10 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز تھے وہ تقریباً شام کی روشنی تک یہاں پہ موجود تھے. جیسے ہی پولیس کا سخت قسم کا کریک ڈاؤن ہوا ہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ایم این ایز ہیں یہ خان کے نام پہ ووٹ لے کر ابھی دن کی روشنی سے فارغ ہو چکے ہیں, بھاگ چکے ہیں. تو یہ خان کے لیے کہتے ہیں, ٹویٹر پہ کہتے ہیں بڑے وفادار ہیں. دیکھیں جی, وہ دن کی روشنی کا آپ نے ذکر کیا, اب آپ کے کارکن سے بھی ملواتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب والا فاروق گجر صاحب ہیں, آپ کے آخری سوال کا جواب دے کے پھر ان سے گفتگو کریں. آپ دن کی روشنی میں وہ آئے ہیں, ٹک ٹاک بنائے ہیں, تصویریں بنائی ہیں, اور تصویریں ٹک ٹاک بنا کے وہ چلے گئے ہیں, ان کا کام ختم ہو گیا. اب جو ہمارا حقیقی کارکن ہے تحریک انصاف کا, وہ ابھی بھی گراؤنڈ پہ موجود ہے. آپ ان سے بات کریں, یہ باقی آپ کو بتاتے ہیں. جی گجر صاحب, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کتنے کے لوگ پکڑے گئے ہیں؟ جو آپ کی قیادت ہے وہ دن کی روشنی سے غائب ہو گئی ہے, بہنیں اکیلی بیٹھی ہیں. آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر تو بڑے بڑے جو ہے وہ آپ کے جو لیڈران ہیں دعوے کرتے ہیں, خان کی وفاداریوں کے لیکچر دیتے ہیں. عمران خان کہتا ہے کہ جی سب نظر آ رہا ہے, یہ تاریخ چل رہی ہے, تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی, تاریخ کسی کی رشتہ دار نہیں ہے, تاریخ کسی کی سفارش نہیں مانتی. اب جب تاریخ چل رہی ہے تو اس میں ہمارے لیڈران بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 3 سال سے یہی ورکر ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں, جیلیں بھی کاٹ رہے ہیں, مارے بھی کھا رہے ہیں. اور آج جس طریقے سے ایک ایس ایچ او نے پریزن وین کے اندر جا کر جو ورکرز نعرے لگا رہے تھے ان کو مارا بھی ہے, اور مارنے کے ساتھ ان کے اوپر جو گالی گلوچ کی ہے, ماں بہن کی جو عزت کو پامال کی ہے, اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز جو ہیں, تمام قیادت جو ہے, اگر وہ یہاں پر کھڑی ہو اور اپنے حلقے سے ایک 100 بندہ لے کر بھی وہ یہاں پر آ جائیں, تو کسی کی جرت نہ پڑے کہ کسی بھی ایس ایچ او کی یا کسی ڈپٹی کی یا کسی ایس پی کی کہ وہ آپ کے گریبان کو ہاتھ ڈالیں. ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر ایک مڈل کلاس طبقے کے تمام ورکرز موجود ہیں جو خان کے نظریات رکھتے ہیں. ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا بھی بڑا آسان ہے, ان کے اوپر حملہ کرنا بھی بڑا آسان ہے, ان کو گالی گلوچ کرنا بھی بڑا آسان ہے. لیکن یہ ہم دیکھیں گے, ایک آدھا منگل اور دیکھیں گے. اگر ہماری قیادت نے ہمارے ساتھ یہی رویہ رکھا تو انشاءاللہ تعالی ورکر اب خود میدان میں آ کر کوئی حکمت عملی ضرور دیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو خواتین کارکن ہیں ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا ہے؟ خواتین کارکنان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی ہے, اور بڑے ان سے کرسیاں چھینی گئی, ان کو دھکے بھی دیے گئے ہیں, ان کو بیٹھنے نہیں دیا جا رہا. وہاں پر ہر چیز اٹھا لی ہے. وہاں پر علیمہ آپا بہنیں جو ہیں وہ تن تنا کھڑی ہیں, نہ کوئی وکیل نظر آ رہا ہے, نہ کوئی پارلیمنٹیرین نظر آ رہا ہے. ہماری بہنیں ان کے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے جو ورکر ہیں وہ تقریباً 2 پریزن وین جو بھر کے یہاں سے جا چکی ہیں اڈیالہ چوکی کے اندر. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ظلم اور جبر کی ہے. پھر یہ ہمیں کہتے ہیں معافی مانگے. بار بار آپ آئے دن 24 گھنٹے کے اندر آپ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. آپ معافی مانگنے کی بجائے آپ شرمندہ بھی نہیں ہوتے, اور ہم سے آپ معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ آپ ظلم کر رہے ہیں, آپ ایک زمینی خدا کا دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن یہ دعویٰ بھی ٹوٹے گا اور میرے رب کی قدرت بھی نیچے آئے گی اور وہ فیصلے بھی کرے گی انشاءاللہ. اچھا گجر صاحب, آپ کو پورے کارکن سنتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا کارکن آپ کا بہت زیادہ آپ کو سنتا ہے, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم بہنوں کا پروٹیسٹ ہے اور ہم ساری رات ادھر رہیں گے. اگر یہ ساری رات ادھر رہتے ہیں تو آپ کارکنان گھروں میں خاموش رہیں گے یا کوئی نکلنے کے لیے آپ لوگ کو لائحہ عمل بنائیں گے؟ جی, ہم لائحہ عمل تو یہی ہے کہ ہم جس استطاعت کے مالک ہیں اس سے بڑھ کر کام کریں گے, اور جب تک بہنیں موجود ہیں, ورکرز بھی موجود ہیں, اور ورکرز اپنی سیفٹی کے ساتھ, بہنیں جب تک کھڑی رہیں گی ان کے ساتھ موجود رہیں گے. ٹھیک.